Ayo bang. Yo surat-surat. Kadang cepat, kadang kembangan nih cah. Wah, mantap. Badang le. Apa-apa ya gimana? Apa-apa. Kenan lu sih. Berarti cak. Dong, yang cilik-cilik lagi nganu kok main bisik. Badan itu. Biasanya itu ditinggali deh cimplong wae deh. Ketok ta. Ketok. Ngecer. Halus-halus deh. Ayane mangan ngono kurang main kayak iwak. Tuh, udah bos. Mile. Ngono ajae dilanan iki ya. Anu api. Film api kok ngono ta. Film ayo, film laucon. Udah. Kerapu bos. Oh, iya. Kerapu.